नमस्कार सांग माने मो झिली मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आपण मानक पाई गोटे टेस्टी नुआ उपाय रे गोटे टमाटो उपरे गोटे बड़का होइथिबा हमर रुटी रो माने रुटी चकडारू आज बनैबे टमाटर गोटे खट्टा माने टमाटो खट्टा जोड़ा कि आपण मानक बहुत बढ़िया लगे जदि आपण मानक घरे जदि बड़का होइथिबा माने अट्टा रही जाइछि जोड़ा कि रुटी रुटी जोड़ा बनाउछंती सेईटा को नेकी बढ़िया गोटे टेस्टी आउ यूनिक रेसिपी आनी देछि जोड़ा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे आ थरे मो स्टाइल रे एई भाव माने खट्टार गोटे खट्टार दुल्हन बोली कहबा जदि बनाती ताहले बहुत बढ़िया लगे। नमस्कार झिलिस किचन को स्वागत करुच्ची। आज मु बनैबी टमाटो फ्लावर बा टमाटो दुल्हन मध्य कहि परिबा कारण एटा टमाटर को नहीं ताकू प्रथम आमको दरकार गोटे कप आमर अट्टा जोड़ा कि आम डेली बेसिस रे रुटी बनाऊँच गोटे कप अट्टा रे आम अल्प टिके हलदी गुंड ता सहित अल्प टिके आमर लंका गुंड ता सहित अल्प टिके आमर जीरा जोड़ा कि अल्प टिके आमर लुण आपको अल्प टिके पानी दे जमती आम अट्टा जमती चकुड़ती से भाव में अट्टा चकुड़ा एथिरे जेहेतु टिके एटा मसलादार तरकारी हम से लंका गुंड आ हलदी गुंड आ जीरा टिके पकेले आमको हजम करिबारे सहाय्य करिवो से अल्प अल्प करी एमती ताकू भल भाव में टिके चकुड़ा जो भली भाव में अट्टा आम एमती जमती अट्टा चकुड़ती से भली भाव में अट्टा को चकुड़ा यही भली भाव में टेस्टी गोटे ये माने रेसिपी बनातु आपण माने हुए तो केबे जानि नथिबे कि केबे सुनी नथिबे आ एही भली भाव अट्टा को भल भाव में दलिकी ताकू गोटे किछि समय रेस्ट में देदेबा देखो न किछि समय रेस्ट देदेला परे से भल भाव में तो दली हो गला भल भाव दली होला पर किछि समय रेस्ट देदेबा तापर जेहेतु एटा गोटे माने खट्टा बनइबो सेति टमाटो निहाती दरकार से मु 2 ରୁ 4टी टमाटो नहीं जाइए जोड़ा कि नाली टमाटो नहीं जाइए टमाटो को 2 फाड़ करदेबा जोड़ा कि एथिरे जेकोसी माने कीटाणु देखिए भल भाव में सफा करी आपण माने टमाटो को 2 ରୁ 4टी नहीं पारे क्वांटिटी आपण हिसाब से कम अधिका करी नहीं पारे जेहेतु मु अल्प गोटे बाउल आमर नहीं माने अट्टा नहीं से अनुसार टमाटो मु 4टी टमाटो नहीं ता सहित माने आमर ये टमाटो खट्टा को टिके कलरफुल करने से टिके आम काश्मीरी लंका गुंड देवा आपण मैंने जदि जेकोसी माने मसला आइटम बाटुंट ताहले से टिके लंका गुंड जदि ऐड कर बाटिदेवे ताहले तरकार कलरटा बहुत बढ़िया लगे तरकारी होगा जेकोसी आइटम हो बहुत बढ़िया माने कलर देखा कारण से भल भाव में ग्राइंडिंग हो जाए ता सहित भल भाव तो सेटा को ग्राइंडिंग करदे तापर आम आमर जोड़ा कि बेलना पटारे आम माने किसी समय रेस्ट नहीं आमर ये अट्टा गुला को टिके माने दली देबा जेहेतु ये टिके सॉफ्ट हो ता सहित माने बहुत बढ़िया लगे से भल भाव में दली देबा बेलना पटारे भल भाव में दली दे देखु गोटे जमती आम रुटी जमती बनाऊँ रुटीटा टिके मोटा बनइबे जेहेतु यहाँ टिके तरकारी माने खट्टारे पड़ो से आम रुटीटा टिके मोटा बनइबा बेसी मोटा बनइबा दरकार नहीं जस्ट टिके आम परोटा जो मैंने जमी परोटा बनाऊँ ताठू आउ टिके मोटा बनइबा एथिरे सबु प्रकार बेसिक मसला मिसिची जोड़ा कि आमर गुंड मसला मिसिची तापर गोटे आमर जेकोसी आम गिना होगा जेकोसी गोटे ग्लास नहीं जावा जेकोसी ग्लास साहाଯ୍ୟରେ एटा सहज उपाय रे माने सेब आकार खंड खंड माने गोल गोल हो पारिबो सेथिबाई मु एई ग्लास टाकू माने मीडियम टू माने भल गोटे सुंदर ग्लास टे निबा जोड़ा कि आर दाढ़ुआ टिके थिबो आर मुहटा टिके दाढ़ुआ थिबो से भल भाव में गोल 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 कर देबे देखंतु केते सुंदर गोल गोल सेप हो जाइए आपण माने चाहिले मध्य पूरी भलिया सेप नहीं पारिबे किंतु एई भली भाव में छोट छोट नहीं करिले बहुत बढ़िया लगे देखो यहाँ को मो फ्लावर जमती आम फूल जमती बना जाए से भली भाव में फूल बनैबी दी कोण रू टिके आम टिके मक्ची देबा ता सहित दी साइड रू एपट एई भली भाव में तीनोटी स्टेप तीनोटी करि परिबा माने चारोटी मध्य फूल देई करि परिबा दुईटी मध्य फूल देई करि परिबा देखो मुझे चारोटी देई करली चारोटी कोण देकरी आपण माने दुईटी करि परिबे तीनोटी करि परिबे गोटे मध्य माने गोटे तो कले बिल्कुल भी भल लागिबनी तीनोटी दुईटी और चारोटी हो पारिबो ए भली भाव में सब तो भल
ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲକୁ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲି। କଢ଼େଇରେ କିଛି ମାନେ ତେଲ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ହେଉ ବା ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ। ସେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଖଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ଗୋଟେ ଚାମଚର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାନମହୁରି, ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ ପାନମହୁରି, ମେଥି ପାନମହୁରି, ଏଇସବୁ ଫୁଟଣକୁ ଯେମିତି ଖଟାରେ ଆମେ ଫୁଟାନ୍ତି, ସେଇ ଖଟା ଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଫୁଟଣଟି ଫୁଟିଯିବ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟଣକୁ ଫୁଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଡ଼ଚାଡ଼ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ସହିତ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଏହି ସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଏଲ୍ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ପକାଇଦେବା ଆମର ରସୁଣ, କିଛି ଛେଚା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣକୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଖଟାର ଆମର ଖଟା କେମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ନା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ମାନେ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧା ଅଧି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଯେମିତି ମାନେ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଯେମିତି ଯାଏ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ କଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା, ଟକରମକରି ଫୁଟିଗଲା। ଏଇ ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦରକାର ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଖଟା ମାନେ ଯେହେତୁ ମିଠାଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ତାକୁ ମିଠା ଟିକେ ଚିନି, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଖଟା ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେ ଆମର ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇଥିଲି, ଅଟାରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇଥିଲି, ସେ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଗୋଟି କରି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜୁସି ଦରକାର ସେତିକି ଜୁସି ରଖି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଅଟାରେ ତିଆରି ଫ୍ଲାୱାର ଯାକ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସୁପ୍ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଥିବାକୁ ରଖିକି ଏଇସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଟି କରି ପକାଇବେ। ଯେ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାୱାର ଯେମିତି ନ ଲାଗେ, ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ପକାଇଲା ପରେ ସେ କେତେ ସମୟ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ କିଛି ସମୟ ଆମର ରେଷ୍ଟ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ମାନେ ଅଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆମର ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ହୋଇ, ମାନେ ତରକାରୀ ମାନେ ଖଟାଟା ଯେମିତି ଆମେ ଖଟା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍କି ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ଲାୱାର ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟମାଟୋର ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇକି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବଳକା ରହିଥିବା ଆମର ଅଟାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ରେସିପିଟି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ନେଇ, ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।